Good morning. It's already 7 o'clock, so we're going to start the Kamansi trek. So we're here at Takay. So natulog ta sa barangay councilor Arnel. Thank you guys, sir. So muna entry point going to Pansoy and Kamansi, Kabalawan. Yes, thank you. See you. Diha sa ilaw muna yung mga kamuting kahoyan. Nasa sa ilang nalibo ba na tawag. Yun. Ito Pansoy. Yan. Marami sa video. That's Mount Manghilao over there. So danaw na siya park niya. Bagakay, Pansoy, something there. That's so wide na kayo dito. Woohoo! Dito kayo. Kasi nga ni mo, boss? Raymond. Usa gani nga tanong, boss? Tugas. Kaya nga tugas ba? So expect ang ginani nga trail dere agyanan na ay umayo. Nay lakaw sa do. Taso do. Magkuha ka niya, mag-PNPE ka ni lugar ay nanay, makitaan ka na yun, sakto kay report. Ay, papatron na ito kay cellphone. Muna. Galing kay kanto tawag. Muna. Kung tukaran mo sila sa nabuhi, nagkangin mo. Gawas ta sa syudad Busing ba nga. Na apoy ka dito eh. Asa na silang gabi eh, asa na silang isyang. Aso ta kahigda. Ito ta. Dito ko tong Takay gani. Sa kataan. Kanay Tagawad, dito yung nagtanong. taba ang sana dia? Bugo aw na dia. Kanang pakop na siya sa Burbo. Takay, sugod, sakot sugod. Sugod. Ang lugo may sakot sa. Sa una mag-hike di sura pangitag gasolina mo dala bugat kayo. Karon refill na lang butane. Dalian na lang eh. Refill ra mi butane ba? Hindi na kayo bugat mo dala. Ato sila tiguwang na kayo magdaob-daob man to. Magsunog jud ba? May sunod yun. Magbukwal sila luto yung kanang inani ba nga uling o kahoy. Amuha kay nani man di on hugaw. Hugaw man ng kaldero. Dali, rin nga ba yun? Dali, Na baligya tissue da busig. Tissue? Ko dag tissue da. Basi makalibang danan-danan hagunoy ito ilo. Kaya yung halimutin mo. Ha? Kailangan ito sa ulo. Taga bukid taon tapos eh. Anda dito si lato ng bukid. Ay, sulat. Lakaw na ito ahap doon. Baksa si kumpulan. Lagi yung gulo. Lingaw ba? Nangyayari niya.
diabetic kay pinili ikaon. Hindi ka kapatid kaon. Di na mutog imutin sa. Mutog braksan na kayo. Kanang kay iyo. Kadlaw na lang, kadlaw. Trok, tinudaw ni, pumula sa sakit diabetic na lang. Kuyawan gani ko kay pareha mo sa mong papa. So paman sa una 1981. Kuan anak bitaw balay lang. Anak man. Karon balay ba manabang lang. Lisod kay na. Di na kay murag di na kay siguro pwede. Ana ron, tintro. Mautong na nakuha na. Di ako niya, kung papa na diabetic kay trabaho og Cebu. Kuha man na escort man na pulis ba? Asa ba tay? Kay ana soft drink. Ha? Kada kaon. Ba. Luyan sa iti. O sa mo sugar. Nag-injik unta ka mo, lian gyud na imong kusog ba? Barato ra magud na. Gis man sigurong kuan nya murag katulo tirahon sa kadlo. Papa ra ko ray mag-injik-injik, gagmay ra kaya ha, gagmay ba? Yan na. Pabuting abtik yun. Ano lian gyud? Yeah. Nagkarga pa na imo, wa manguga nagtuan, insulin. Duwa ni kag basket lagi nga. Ayaw lang jud og kaon og kanang kontra kay kundi po ka mo inom og tamis ana, makuyapan man sad ka. Muli. Kapoy man. Imong heart. Tuboto yang heart. Gibutangan og spring. In the garden, it's a river in the great oak Karat. tree. Very diretso na Kabalawan. So, We're forever makaskip ta bound in our og soul. 4 kilometers. Conversion. Exchange sa less than 1 kilometer nga distance. So, wa pa rin ako nasukod. Pero, ano siya possible way. Yes, let's straight to Kabalawan. Hello. Going to Kabalawan. So, natin With my heart on my sleeve and my guitar, So 4 kilometers ang Bansoy. and this journey goes, just hold me kilometer. as we go Yes. through it all. Let's go. I am grounded, I am free. Yes, this life has been good to me. Where we're going, who's to say? Growing closer See you there. every day. I will meet you in the garden. It's a river in the great oak tree. I'll be with you. We're forever bound in our soul. Will always be. Hindi siyang kalangahan. Kalangahan. Katmon dito. Tuburan. As we break this bread we share, and fragile hearts that we were born to bear, we grow closer, learn to carry, lose our ways till I'm Kamansi. always there. As time passes, every day, don't just fade and lock yourself away, for it's here Makalayo. Kamansi. to stay. Let's love and learn along the way. I will meet you in the garden. Paduta Kamansi. And so init! Kamansi! We're forever bound in our soul. Will always be. In our lives we grow. We get tired, we get cold. In our time, Okay pa kani? know we'll find our way. So, mo na diha. Mountain bikes. In the garden, it's the river and the great oak tree. I'll be with you. We forever bound in our soul. Will always be. I will meet you in the garden. It's the river and the great oak tree. I'll be with you. We forever bound in our soul. Will always be. I will meet you in the garden.
my soul will always be. So 3 channels nag-abot. Oh, 2 channels. Hindi nag-usa. 2 channels. It's the river and the great old tree. I'll be with you. All the way up to Mago. Yun. The mountains of Tuburan. Sunay daan dito. Sigaso. Mountains of Tuburan. So 360 diri. Good morning. So nanang Mago. That's Mago and adto ta padong luy kana that mountain over there mo na ang Danasan. So kana the mountain kana mountain dia kari ari sa is Mago. Kani diri tumugpa. So na di ang proper diha sa we are going to dire. Book. See you later. Love the Philippines. That's Mago Peak. Hey Mago, it's been a while, my friend. It's been a while, Mago.
Good noon. Nanata sa base sa Mago diri sa Bangkito side. And it's 10:22. So nigikan ko dito 6 AM. Grabe hay init kayo. 6, 7, 8, 9, 10. 4 ka oras. Lakaw. Layo So 4 hours. The next target is Pili. So Pili is Danau. Kani is Tuburan pa. Kaning Mago nga pass. Bawnin nato mga sa oras siguro plus or kung ka less. Ay subida kay ni. Pero no, in good health man, my condition. Init lang yun. There we go. Inom sa tagdagang tubig. And there you go. Dato taman yun to sa Pili. Hopefully natay makaon dito. And then shortcut Tamuagi Camp 666 Lawaan to Camp 666 lang Musig. Tamuagi dito ari Tamuagi o pili makaagita og Barangay Pili going to shortcut to any point sa Danasan Luyo. So kung makaagi ko das Danasan Luyo, sapa na diha lapos og Tuburan. And Asturias na diha, Asturias. So lapos og Asturias. And direct na ta dito padung sa kung di ta makasakag Hinatilan, init kinang Hinatilan gid 3 hours siguro makasaka ta Kabasyangan. So Kabasyangan madayon madiretso na ako na dito padung sa kuan ilang tatay kuan dul sa Manunggal na nga side. So hopefully makaya o makaya. See you later. Love the Philippines. Going up to Mago and then Danto Tapadong. That's Danasan and then Luyuan. Tawag sa Pati. Hopefully kaya. Chill sa init kaya. Mago na, Danau na. Yun. This is Mago campsite siguro nila. Pero dito nag-camp before. Yeah. That's Santikan. Narito diri sa Pili. Kung siya Pili Trail. Layo. Going to Pili. Piling inita. See you. A trail boy, perfect for trail running. So this wagi siya og Pili. So unahan gamay sa Pili nga di one.
Kaning kampo sa army nang gamay diyan pasulod. Igura magi motor. Yan mo kalit lagkuan. Mga buntod bridge. Yan, going to Danasan na ni siya. Kalinga trail. Landong rasad. Magtagom to. Hello, magtagom to. Grabe ka. Downhill. Grabe. Saksak Asturias. Saksak Asturias. Saksak Asturias. So River Costa. Lindot yung tubig. Okay.